नमस्कार बंधुगण आपण को आम चैनल को स्वागत। जदि आपण बयस 18 वर्ष हो सारी एवं आपण एपर्यंत निजर भोटर आईडी कार्ड बनाई नांती तबे आज ये भिडीओटी आपण आज आम देखा केमिति घरे बसी निज मोबाइल व कंप्यूटर साहाय्य ऑनलाइन ले नुआ भोटर आईडी पई अप्लाई करि परिबे। आवेदन करिया पूर्वरु आपण पाखरे ए सब डॉक्यूमेंट रहया दरकार। आपणकर पासपोर्ट साइज फोटो, बयस प्रमाणपत्र पई आधार कार्ड किंबा पैन कार्ड किंबा 10वीं श्रेणी सर्टिफिकेट, ठिकाना प्रमाणपत्र पई आपणकर आधार कार्ड किंबा बैंक पासबुक आपण देई परिबे। तो चलंतु स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन ले प्रोसेस देखिबा। तो सर्वप्रथम आपण कौनसी एक ब्राउजर को जाई भोटर आईडी कार्ड बोली लिखंतु। भोटर आईडी कार्ड लिखिला परे आपण एभली इंटरफेस आसीबो। तो आपण ई प्रथमटी ताको चूज कर देबे। होम पेज जोटा अछि आपणकर। तो एटा आसिला परे आपणकर एठी आपण याको साइन अप करिवे। प्रथमे आपण को साइन अप करी तापरे लॉगिन करिया पय पड़िबो। तो केमिति साइन अप करिवे चलंतु देखिबा। तो एटा आपणकर साइन अप पेज आसी गला। तो साइन अप ऊपर आपण क्लिक कला परे आपण को एमती किछि इंटरफेस शो करिवो। एठी निजर मोबाइल नंबर टी देबे। तापरे एठी आपणकर ईमेल आईडी टी ऑप्शनल अछि। आपण देले भलो नहेले एको स्किप करि परिबे। आपण निजर मोबाइल नंबर एवं एठी पाखरे थिबा कैप्चा कोड टी को आपण एठी देई देबे। देला परे आपण एठी कंटिन्यू रे क्लिक करिवे। तापरे आपणकर किछि डिटेल्स आपणकर जेमति कि नाम एवं आपणकर भोटर आईडी कार्ड ए सब किछि डिटेल्स सेठी आपणकर मागिबो। आपण सेटा को फिल अप कर देला परे आपणकर साइन अप हे जिवो। तो साइन अप करला परे आपण सिंपली कोन करिवे ना आपण एठी लॉगिन पेज ऊपर आसीबे। लॉगिन ले क्लिक करला परे आपनको एमती किछि एठी इंटरफेस आसीबो। तो एठी आपण कोन करिवे ना एठी आपणकर रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किंबा ईपीआईसी नंबर एठी एंटर करिया को कहूची। तो आपण एठी कोन करिवे ना जेहेतु आपण नुआ अप्लाई करिवे तो आपण एठी मोबाइल नंबर टी एंटर करिवे जोटा आपण साइन अप करला बेले देले। तो आपणकर मोबाइल नंबर एंटर करला परे आपण तळे थिबा कैप्चा कोड टे को एठी ठीक भाबरे देखि भर्ती कर देबे। तापरे आपणकर एठी रिक्वेस्ट ओटीपी ऊपर क्लिक करिवे। रिक्वेस्ट ओटीपी आपण करला परे आपणकर ओटा ओटीपी आसीबो। आपण से ओटीपी देई ताकू लॉगिन करिवे। तो चलंतु मु लॉगिन कर दउची। तो देखंतु एई भले किछि इंटरफेस आसीबो। मु एठी ओटीपी टी एंटर कर देबी। ओटीपी टी एंटर कर सला परे मु वेरीफाई एंड लॉगिन ऊपर क्लिक करिवी। तो देखंतु ओटीपी वेरीफाई करला परे मोर एमती किछि इंटरफेस शो करिवो। एठी मु कोन करिवि देखंतु एठी आपनकर एठी ऑप्शन अछि न्यू भोटर रजिस्ट्रेशन आउटे अछि न्यू भोटर रजिस्ट्रेशन एनआरआई। आपनकर भोटर रजिस्ट्रेशन आमे एठी जो फॉर्म 6 अछि आमे सेइथिरे क्लिक करिवा। तो आपनको एमती किछि इंटरफेस आसी जिवो। तापरे आपण देखंतु आपनको एठी कोन कोन सब डिटेल्स भर्ती करियार अछि। तो एठी आपनकर सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट तापरे आपनकर एससी तापरे आपनकर पर्सनल डिटेल्स तापरे रिलेटिव डिटेल्स तापरे कांटेक्ट डिटेल्स आधार डिटेल्स जेंडर डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स डिसेबिलिटी डिटेल्स फैमिली मेंबर डिटेल्स। तो एमती बहुत सारा ऑप्शन अछि। आपनको एठी एंटर करिया पड़िबो। बेसी समय लागिबनी। आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपण जदि ए पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब कर देबे एई भली इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाइया पई। तो चलंतु स्टेप बाय स्टेप करिके देखिबा। तो एठी सर्वप्रथम आपण स्टेट चूज करंतु। आपनकर जहां भी आपनकर अछि मोर ओडिसा एठी चूज करदउ। तापरे डिस्ट्रिक्ट हमर बालेश्वर अछि। तापरे आपनकर बालेश्वर रे आपनकर असेंबली एससी जोटा आपनकर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जोटा आपनकर कोन अछि सेटा आपण देखिबे। बस्ता भुगराई जलेश्वर बालेश्वर सेमळिया जहां भी अछि आपण देखिबे। मु जति जो जानि छी हमर बस्ता। तो बस्ता रे क्लिक कर देली। तापरे आपण एठी नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे। नेक्स्ट रे क्लिक करला परे आपनकर फर्स्ट नेम आ आपनकर सरनेम आपण एठी एंटर करिवे। तळे आपण ओडिया रे लिखिबे। आपनकर सबु कंप्यूटर किबा मोबाइल रे सबुथिरे तो ओडिया ऑप्शन अछि। तो आपण निर्भुल भाबरे निजर फर्स्ट नेम आ लास्ट नेम सेटा भी ओडिया रे एठी लिख देबे। तापरे आपनकर एठी निजर फोटो टी अपलोड करिवे। फोटो टी आपनकर 4.5 cm * 3.5 cm आपनकर जोटा हाफ फोटो आपनकर सेटिंग एठी आपण अपलोड करिवे। आपनको बस देखौची। तो एठी जेहेतु एठी सब फिल अप करि नाही बोली मते एठी नेक्स्ट आसुनी। तो एठी देखंतु तळक तळ नेक्स्ट न होले आपण तळक तळ एमती आसीकी देखि परिबे। म आपन देखै दउची। तापरे आपनकर फैमिली रे जे कोनोसी जने बापा हुंतु मा हुंतु किबा आपनकर आपण जदि जने हाउस वाइफ तो आपनकर हस्बैंड कर दे परिबे। काहर भी आपनकर जदि आपण निजे हस्बैंड अछन तो आपनकर वाइफ कर वोटर कार्ड दे परिबे। रेफरेंस पई आपण जहा जनकर दे परिबे। तापरे तळक आसिला परे आपनकर मोबाइल नंबर आपण एठी एंटर करिवे। तापरे एठी ईमेल आईडी टी एंटर कर देबे। पुणी तळक आसिला परे आपनकर आधार नंबर टी एठी एंटर कर देबे। आधार नंबर टी एंटर कर सला परे आपण एमती सबुथिरे नेक्स्ट 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 तळक तळ करला परे आपनको एठी तापरे आपनकर निजर जेंडर चूज कर देबे। मेल फीमेल जहा भी अछि
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟର PDF ଟି ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆସିଯିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍, ବିଲ୍ଡିଂ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରୁ ଭିଲେଜରୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ସେମିତି କିଛି ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ନଥିବ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ 1 2 ଏମିତି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଏରିଆ, ଲୋକାଲିଟି, ମହଲ୍ଲା, ରୋଡ୍ ଏଇଟା ସବୁ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ, ଏଠି ବି ଆପଣ ଗାଁ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ବା ଟାଉନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ଆପଣ ଗାଁ ନାଁଟି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା କଟକ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଟାଉନ ଏରିଆ ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ତଳେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ତଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ପିନକୋଡ଼ଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତହସିଲ, ତାଲୁକା କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପଣ ଏଠି ଆଉଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡିଜେବିଲିଟି ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ନା ଭିଜୁଆଲ୍ ନା ଡେଫ୍ ଡମ୍ବ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖିବା। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ସେଥିରେ ରେଫରେନ୍ସରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ନାମଟା ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା, ମା, ଭାଇ ଯାହା ବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମେଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହଁ, ଯଦି ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସରେ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ଟି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ, ତ ସେଇଟା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣ ମାସ କିମ୍ବା ମସିହା ଆପଣ ଏଇଠି ପକେଇଦେବେ, କିଛି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗାଁ ନାଁଟେ ଦେଇଦେବେ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ଟି ଏଠି ଶୋ କରାଇବ। ତାପରେ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ 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 କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ଦେଇଦେବେ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। OTP ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ଆସିବ ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ। ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ସେଭ୍ କରି ରଖିବେ। ଆପଣ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହେଲା କି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ଆପଣ ସେଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ, ତ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ସେଇଠି ପାଇଥିବେ, ତ ସେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମାନେ ଆପଣ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଏକନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଲେଖାଥିବ ସେଇଟା ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରି ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଛି, ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଏଇଟା PVC କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।